السلام عليكم ورحمة الله. هذا تمرين مقترح على إحدى المجموعات في الفيسبوك. Voici un exercice proposé sur une page Facebook. Calculez واحسب النهايات التالية، 4 نهايات، 4 limites. Limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponent de e moins 1 plus 1 sur x, le taux puissance x. Deuxième limite quand x tend vers l'infini plus l'infini de 1 plus 5 sur x à la puissance x. Troisième limite, النهاية الثالثة, x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x à la puissance 3x. Et quatrième limite quand x tend vers 0 de x cosinus x moins sinus x, le tout divisé par exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2. Alors بالنسبة لهذا التمرين هذا أو هذه النهايات هادو ماشي ديال المستوى ديال البكالوريا، هما ديال المستوى ديال الدراسة الجامعية، ربما السنة الأولى جامعية. إذن هنا بالنسبة للنهايات الأولى والثانية والثالثة غادي ناخدو هاد ليكسبرسيون هادي وهادي et on va les écrire sous forme d'exponentielle. On va les transformer en exponentielle، يعني غادي نحولوهم إلى exponentielle. إذن بالنسبة قبل أن أبدأ غادي نذكر هنايا un rappel ici ديال les développements limités ديال l'exponentielle, logarithme de 1 plus u, cosinus u et sinus u. ماشي ضروري هاد لي ديفلوبمون ليميتي يكونوا محفوظين عن ظهر قلب، خذهم وكتبهم في ورقة أمامك و à chaque fois vous les utilisez. Ceci c'est pour u au voisinage de 0. Donc les développements limités ديال exponentielle u, log de 1 plus u هيا ديال cosinus u هيا à l'ordre n هيا بالحمر بالنسبة للكوسينوس هيا وبالنسبة للسينوس هاي. إذن غنبداو أولا باش نحولو هاد ليكسبرسيون هادي 1 plus 1 sur x à la puissance x بغينا نحولوها exponentielle. Donc je vais poser t de x, هاد l'expression هادي je vais l'appeler t de x égale à 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc j'applique le logarithme، ولكن هنا أذكر بأن راني كنستعمل هاد اللوغاريتم هنا بالنسبة يعني لي فالور دو إكس، يعني اللي يمكن لهاد التعبير يكون معرف. هنا ما عطيتش الدومين دو ديفينيسيون، ولكن بور توت إكس appartenant au domaine d'existence. دونك اللوغاريتم ني بي ريان دو تي، غنطبقها هنا خصائص اللوغاريتم غتعطيني إكس لوغ دو 1 plus 1 sur x. Donc je retransforme une autre fois en exponentielle. Donc t de x égale exponentielle x log de 1 plus 1 sur x. ما ننساوش ان 1 sur x هذا راه il tend vers 0. علاش؟ لان عاطينا x tend vers plus l'infini, la limite au voisinage de plus l'infini. Lorsque x est au voisinage de plus l'infini, 1 sur x il est au voisinage de 0. Donc notre fonction, première fonction, on va se f de x qui est égal à x facteur de exponentielle facteur de e moins 1 plus 1 sur x à la puissance x égal à x facteur de e moins، غادي نعوض هذا التعبير هذا بالexponentielle، هاو moins exponentielle x log de 1 plus 1 sur x. Donc je vais poser u 1 sur x هذا puisqu'il tend vers 0. Donc غادي نوضعو كيساوي u. Donc quand x tend vers l'infini plus l'infini, alors u il va tendre vers 0. Donc غتولي عندنا x log de 1 plus u، والlog de 1 plus u ها هي الديفلوبمون ليميتي ديالها. غادي نذكر مرة أخرى علاش استعملت الديفلوبمون ليميتي، لأن الديفلوبمون ليميتي عنده ان كاركتير دون ايغاليتي، يعني متساوية. يمكن لي نجمع طرف يمكن لي نحول من طرف إلى طرف، ماشي بحال les équivalents. Attention, ne pas utiliser
les équivalents. Donc, وصلتنا. Alors, log de 1 plus u à l'ordre 2, il y a u moins u carré, il y a u moins u carré sur 2 plus un petit o de u au carré. هي فين كتبتها باللون الأحمر avec une couleur rouge. Et le x, il est là. Donc, ça donne x facteur de e moins, alors, je remplace maintenant u par sa valeur 1 sur x, ça va donner 1 sur x, moins 1 sur x au carré sur 2, c'est 1 sur 2x carré, plus petit o de u au carré. U au carré, c'est 1 sur x au carré. غادي نشر هاد الجداء هذا x facteur de cette parenthèse. Donc x fois 1 sur x c'est 1, moins 1 x fois 2 sur x carré c'est 1 sur 2x, plus, alors le x, ça donne x sur x carré, ça donne 1 sur x. Donc ceci égale à x facteur e, هذه هي يكتبها باللون الأحمر، وهذا e à la puissance 1 راه غادي نحول هذا الشيء لجداء خصائص القوى. إذا غتعطيني moins e fois exponentielle de ceci, moins 1 sur 2x plus petit o de 1 sur x. E facteur commun, غنخرجو على برا. Donc ça donne e facteur de x facteur de 1 moins exponentielle moins 1 sur 2x plus un petit o de 1 sur x. Maintenant je vais poser maintenant une nouvelle fois v de x ou bien v. هذا التعبير هذا غادي نسميه v. Donc v est égal à moins 1 sur 2x plus un petit o de 1 sur x. Lorsque x tend vers l'infini, donc v il tend vers 0. علاش؟ لأن هذا tend vers 0 هذا aussi il tend vers 0. Donc غتولي عندي e fois x facteur de 1 moins exponentielle v. Exponentielle v غادي نطبق عليها développement limité ديالها. هاي exponentielle v est égal à 1 plus v. Donc 1 moins exponentielle v, 1 هذه نجيبها هنا وغادي نحولها للطرف الآخر. Donc 1 moins exponentielle v est égal à moins v. Donc ce que j'ai fait ici, هاي moins v plus un petit o de v. J'ai oublié de le mettre ici. Plus un petit o plus un petit o de v. Donc غنرجع وغادي نعوض v par sa valeur. Donc v c'est moins v c'est 1 sur 2x plus un petit o de 1 sur x. La voici. Donc maintenant je développe ce x, نشر هذا x على المعقوفتين. Donc ça donne e facteur de 1 sur 2 plus un petit o de x fois 1 sur x, c'est 1. Donc maintenant je passe à la limite. Ça y est, la limite de notre fonction maintenant est égale à la limite de ceci. E c'est une constante, 1 demi c'est une constante, petit o de 1 c'est une fonction qui tend vers 0. الخصائص ديال les fonctions négligeables et les fonctions surtout les fonctions négligeables خاصهم يكونوا معروفين الخاصية ديالهم. إذن هاد petit o de 1 c'est une fonction qui tend vers 0. Bien sûr nous sommes au voisinage de plus l'infini pour x. Donc ça donne limite de e fois e sur 2 plus e fois limite de petit o de 1, ça donne e sur 2 et ceci c'est 0. E fois 0 c'est 0, donc il me donne e sur 2. Donc notre limite, première limite, est égale à e sur 2. علاش طولت هنايا شويه؟ لان باش كنستعمل جميع الخاصيات ديال لي ديفلوبمون ليميتي اي ديال لي فونكسيون
نيجليجي. إلا بغيتي تشوف هاد سميتو راني حاط واحد لو بوتي كور sur ma page sur ma chaîne YouTube SFI Mathématiques. يمكن لك تمشي ليها تبحث على هذوك لو بوتي كور. j'ai simplifié le plus possible باش يكون الفهم أكثر. إذا غادي نمشو وندوزو la deuxième limite. Donc je passe à la page suivante. La deuxième limite, de la même manière, je vais transformer l'expression, l'expression l'exponentielle. إذا نشوف la méthode اللي شفنا من قبل في السؤال الأول. غادي تعطينا 1 plus 5 sur x à la puissance x, ça donne exponentielle x log de 1 plus 5 sur x. غادي نسميها g de x هاد la fonction هادي وهاد l'expression. Donc g de x égale à 1 plus 5 sur x à la puissance x. غنعوض هاد l'exponentielle, ça donne exponentielle x. كتبت هاد اللوغاريتم هادي بالحمر. ما ننساوش ان 5 على x tend vers 0 puisque nous sommes au voisinage. La limite اللي كنحسبوها voisinage de plus l'infini. Donc غادي ناخد هاد log de 1 plus u, log de 1 plus u. غنرجع للصفحة اللي قبل. 1 plus u d'après les développements limités ديال 1 plus u هي à l'ordre 1. غنجيبها غير حتى l'ordre 1 صافي ونطبق. 1 plus u هي u plus petit o de u. هي 1 plus u هذه هي u est égal à u plus petit o de u. Donc je développe غنشر هاد الجدول هذا x في 5 على x هي 5 زائد x 5 على x هي 5. إذا petit o de 1 و 5 يعني petit o de 5 c'est égal. رجع لي فونكسيون نيجليجابل. غتلقى في هذاك لو petit cours أن petit o de 5 il est égal, on peut le remplacer par petit o de 1. علاش؟ لأنني باغي نطبق هذيك الخاصية اللي limite quand x tend vers x0 par exemple ou bien vers 0 de petit o de 1 est égal à 0. C'est-à-dire c'est une fonction qui tend vers 0. Donc غتعطينا comme limite exponentielle 5. Donc la limite de notre fonction est égale, ou bien notre limite est égale à exponentielle 5. Troisième limite, la même chose, غادي نترانسفورمي هاد الكتبة هادي غنحولها لإكسبونونسيال. نرجع للطريقة اللي عملت السؤال الأول. إذا غتعطيني 3x log هنا جو فاكتوريز باغ x هادي. دونك غتعطيني 1 plus 1 sur x carré. دونك اللوغاريتم ديال جودا كيساوي المجموع ديال لي لوغاريتم log de a plus b est égal à log de a plus b avec toutes les conditions d'existence bien sûr. غنشط ليها في البداية. دونك غتعطينا اكسبونونسيال 3x غنشر هادي هي شرحها 3x log x plus 3x log de 1 plus 1 sur x كار. المجموع هنا إذا كيتحول ضرب exponentielle 3x log de x fois exponentielle 3x log de 1 plus x carré développement ديالها au voisinage de 0. علاش؟ لأن 1 sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. 1 sur x carré il est au voisinage de 0. Donc log développement ديال log de 1 plus u وهو u plus un petit o de. نرجع للديفلوبمون ليميتي اللي مكتوب فوق. إذا غتعطيني 3 exponentielle 3x log de x fois غنشر هاد الجودا هذا 3x fois 1 sur x carré c'est 3 sur x plus 3x fois un petit o de 1 sur x carré c'est 3 sur x. و 3 sur x هاد le 3 petit o de 3 هنايا راه يتعوض ب 1 sur x d'après les propriétés des fonctions négligeables. Donc ça donne exponentielle 3x log de x غتعطينا fois هنايا
نخرج إكس فاكتور كومان وندخل هاد الآخرين بين القوسين، 3 بليس بوتي أو دو أن. بوتي أو دو أن راه لا ليميت هي 0، وهادي غتعطينا ليميت 3 sur x tend vers 0، دونك اكسبونونسيال 0 هي 1، وهادي غتعطينا لانفيني. هي لماذا l'infini fois 1 c'est plus l'infini، x log x baccalauréat c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini، 1 sur x tend vers 0 هادي، وهادي راه غتعطينا 3. علاش؟ لأن لا ليميت quand x tend vers un quelconque x soit plus l'infini soit un nombre de 0 1 petit o1 c'est 0، donc غتعطينا ليميت هي 3. دونك هنايا غتعطينا لانفيني هي لانفيني، وهنا غتعطينا 0 هي 1. لانفيني فوا 1 سي بليس لانفيني فوا 1 سي بليس لانفيني. غنمشيو دابا للكاتريام ليميت اللي عاطينها لينا او فوازيناج دو 0. دونك جو في utiliser لي ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو 0 ديريكتومون ديال الكوسينوس وديال السينوس. يمكن ليك ترجع ليهم وتشوف من الفوق، او وضع ورقة لو ديفلوبمون ليميتي امام. اذا هنا هاد التحتانية هادي اللي في الدينوميناتور اكسبونونسيال اكس موان زان موان اكس موان اكس كاري سيغ 2 غنرجع ليها، هي اكسبونونسيال u موان زان موان u موان u كاري سيغ 2 غتعطيني لو تيرم اللي تابعها وهي u au cube sur 3 فاكتوريال. u au cube هي sur 3 فاكتوريال plus un petit o de x au cube. الكوسينوس غنعوضها الديفلوبمون ليميتي ديالها حتى لوردر 3، والسينوس حتى هي حتى لوردر 3، وغنحساب حساب سهل هنايا. هادو هادي وهادي غيعطيو اكس، اكس مع موان اكس 0 موان اكس او كيوب سيغ 2 بليس اكس او كيوب سيغ 6 غيتحسبو غيعطينا موان اكس او كيوب سيغ 3 بليس هادي غنعوضها ب ان بوتي او دو اكس او كيوب. دونك سا دون بوتي او دو اكس او كيوب بليس ان اوتر بوتي او دو اكس او كيوب كيعطينا ان تخوازيام بوتي او دو اكس او كيوب. يمكن لك ترجع للفيديوهات اللي حاط على لاشين ديالي اليوتيوب اسفي ماتيماتيك، وغتوجد التفسير او الشرح المبسط ديال لي فونكسيون نيغليجابل. دونك غتبقى عندي هنايا كليميت يعني ça donne moins x au cube sur 3 sur moins sur x au cube sur 10. Je factorise par x au cube، هادي 0 1 غتعطينا 0 وهادي 0 1 غتعطينا 0، غنختزل x au cube غتبقى عندي moins un tiers divisé par 1 sixième. Moins un tiers divisé par 1 sixième, ça fait moins un tiers fois 6، ça fait moins 6 sur 3، ça fait moins 2. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا ما تبخلوش علينا بالمشاركة في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والمفيد، وحاولوا بارتاجيو هذا الفيديو هذا مع الطلبة أصحابكم. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله. يمكن لك توقف الفيديو في أي مكان بغيتي وتستفد من الشرح ومن التعليق. إلى اللقاء.